Ang galing, oh. Next, next, next. Hey! Tuto. Si Sukamichi. Ay! Si Adahilo, suka. Ay, pakilagay. Ay, pakay. Magkasawa. Ay! Ay! Last na! Last na! Oh, panalo na panalo ba? First three ba? Oh, nag-follow ka rin yung team ng Des. Better lang next time. Maprasi ka maki, ito mo. Sayang! Nice try. Munti ka pa. Oh, may nanalo na isa. Congratulations! Congratulations! Iba talaga. Congratulations! Okay. 1, 2, 3, go! Ang bilis! Mabilis pa sa bus! Ay, kanya-kanya diskarte yan! Ulit! Balik kayo! Wala si Sancho! Hoy, Sancho! Wala ka rin! Last one! Wala na! Last one lang! Let's go, Ima. Lalaki! Focus. Hoy! Hoy! Ito! Sabi ko siya, ito bonus round. Lamang ang lalaki. Nanalo! In. Out. In. Out. Left. Left. Out. Out. Left. Oh, ganun pa rin ha. Yung out, yun yung in. Okay?
1, 2, 3, go! Out! Out! A few moments later. Go! Out! In! Out! Nawala. 1, 2, 3, go! In! Out! In! In! Naitira na lang! Ay, natanggal. 10 seconds later. O, baliktarin na natin ha. Yung out, yun yung in. Umutot-utot pa si Paul ah. 1, 2, 3, go! Out! In! Talon kasi, talon! Okay. Game, out! In! Out! In! Teacher to teacher! Teacher to teacher, DepEd to DepEd. Special eduk versus senior high. Okay. Okay. Ganun pa rin ha. Out yung in. Out yung in. 1, 2, 3, go. Out. Ano ba? Wala na. Wala na. Nanalo na What si happened, Bella? Thank you so much. Hanggang sabay mag-react. Taas! Taas ang mga candy! Taas! Tignan, tignan ang mga walang emosyon. Walang emosyon. Bawal tumawa. Ano tumawa? Walang emosyon. Buta inuubos agad dito, matalino. Sino? Si Kuya Maki. Oh, laging ka sa akin, lahat yung panalo. Ayan na po, 17. Kompleto na ang ating mga regalo. Uy! Still! Nacho! Kanino galing? Thank you po. Wow! Nice! Nice! Oo nga. Ano nga ni Manning? Thank you. Kay Bray. Kay Bray. Ay! Oy! Nice! Oh, sakto. Dry iron. Wow! Yes! Oh, dali! Dali! Takto tayo! Uy, hindi! Uy! Okay! Ako gusto ko! Ganda pa lang din. Oh, Max! What is that? Power bank! Ay, nice! Nice! What is that? Yes! Happy! Yay! Cabinet divider daw eh. Yay! Yay! Go, flip! Sino na una? Wala. Isa lang, isa lang. Bawi ka na lang. Ano to? May iba pala yung message. Nay. Bawi ka na lang sa susunod. May 200 din kami, may 200 din kami. Oy! Ayan na. Wow! You love it? Nice! Happy